Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video membaca jurnal berbahasa Inggris yang telah kami buat dengan pembagian yaitu paragraf pertama dibacakan oleh Dia Ayu Triutami dengan NIM 1601421049. Paragraf kedua dibacakan oleh Nabilia Putri Hermansyah dengan NIM 1601421036. Paragraf ketiga dibacakan oleh Yunita Tri Sulistiawati dengan NIM 1601421042. Paragraf keempat dibacakan oleh Sarah Salsabila dengan NIM 1601421053. Paragraf kelima dibacakan oleh Aulia Imro'atun Fadila dengan NIM 1601421044. Dan paragraf terakhir dibacakan oleh Vina Safaningrum dengan NIM 1601421011. Measuring and assessing aspects of children's motor development is needed to see the target of achieving motor abilities of children. Application of measurement to assess motoric development of children will be easier is related to technology. The result finding in product validation measuring the motoric development of children is very high. This can be seen from the result obtained indicate that as many as 115 indicators are considered to have high validity values. To measure motoric competence of early childhood at the age of 0 until 6 years. Mengukur dan menilai aspek perkembangan motorik anak diperlukan untuk melihat target pencapaian kemampuan motorik anak. Penerapan pengukuran untuk menilai perkembangan motorik anak akan lebih mudah jika dikaitkan dengan teknologi. Temuan penelitian dalam validasi produk mengukur perkembangan motorik anak akan sangat tinggi. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 150 indikator dianggap memiliki nilai validitas yang tinggi untuk mengukur kompetensi motorik anak usia dini pada usia 0 sampai 6 tahun. The findings of this study are supported by research conducted by Rao et al. 2018. That the scale of the Asia-Pacific early childhood development is the first attempt to create developmental assessment tools based on various cultures and values from various countries in the world region. Scales were given to a representative sample of 707,057 children, 3869 girls, ranging in age from 36 to 71 months from Cambodia, China, Mongolia, Timor-Leste, Papua New Guinea, and Vanuatu. The result illustrates similarities and variation in the trajectory of early child development in all contexts. That developmental measurement tools for early childhood are urgently needed, including indicators of developmental that have been validated and appropriate measurement tools and supporting application to be able to apply measurement of children abilities easily. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rao et al. 2018 bahwa skala perkembangan anak usia dini Asia Pasifik Timur merupakan upaya pertama untuk membuat alat penilaian perkembangan berdasarkan berbagai budaya dan nilai dari berbagai negara di wilayah dunia. Skala diberikan kepada sampel representatif dari 7.757 anak, 3.869 anak perempuan, mulai dari usia 36 hingga 71 bulan, dari Kamboja, Cina, Mongolia, Timor-Leste, Papua New Guinea, dan Vanuatu. Hasilnya menggambarkan kesamaan dan variasi dalam lintas perkembangan anak usia dini di semua konteks, bahwa alat ukur perkembangan anak usia dini sangat dibutuhkan termasuk indikator perkembangan yang telah tervalidasi dan alat ukur yang tepat serta aplikasi pendukung untuk menerapkan pengukuran perkembangan anak. Similarly, research developed by Griffith, Duvey, Morgan, Speitel, and P. 2018 aimed at developing a gross motor assessment tool that has an important role in identifying
diagnosing and evaluating motor defects in childhood. The aim of this review is to systematically evaluate psychometric properties and clinical unity of gross motor assessment tools for children aged 2 until 12 years. Methodological quality varies from poor to very good. The conclusion of the result of the study is that the majority of gross motor assessment for children has excellent validity. The highest test result reliability is PO2, MAPC2, PDMS2, and TGMD2. Value 3 has the best predictive validity and 2 years of age for later motoric results. There is no assessment tool that shows good evaluative validity. Further research on evaluative gross motor assessment tools is needed. Demikian pula penelitian yang dikembangkan oleh Griffith, Tuvey, Morgan, Spittle, and P. 2018 yang bertujuan untuk mengembangkan alat penilaian motorik kasar yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengevaluasi kesulitan motorik pada masa anak-anak. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk secara sistematis mengevaluasi sifat psikometrik dan utilitas klinis alat penilaian motorik kasar untuk anak usia 2-12 tahun. Kualitas metodologi bervariasi, dari buruk hingga sangat baik. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah mayoritas penilaian motorik kasar anak memiliki validitas sangat baik. Reliabilitas test retest tertinggi adalah PO2, MAPC2, PDMS2, dan TGMD2. Barley 3 memiliki validitas prediktif terbaik pada usia 2 tahun untuk hasil motorik selanjutnya. Tidak ada alat penilaian yang menunjukkan validitas evaluasi yang baik. Another finding in the development of research is data about the development of child motor variables in distribution that have met the requirements as a normal distribution. The motoric development of children has a significance of 0.093 to 0.05. Based on the result of the validity test, as many as 97 indicators are considered to have high value. Valid and reliable instrument of research result from the test result, then include in the web program. The psych validation instrument can be used by early childhood educator to measure the motoric development of children in different, fast and accurate ways given the importance of the accuracy of assessment for early childhood so that it can be used as a reference for evaluating children's motoric development. Whether it requires more specific stimulation to overcome problems in children's motoric development, because the motoric development of children is important for their future physical development. Temuan lain dalam pengembangan penelitian adalah data perkembangan variabel motorik anak pada distribusi yang telah memenuhi syarat sebagai distribusi normal. Perkembangan motorik anak memiliki signifikasi 0,093 sampai 0,05. Berdasarkan hasil uji validitas, sebanyak 97 indikator dinilai memiliki nilai tinggi. Instrumen hasil penelitian yang valid dan reliable dari hasil pengujian kemudian dimasukkan ke dalam web program. Instrumen bervalidasi tinggi ini dapat digunakan oleh para pendidik anak usia dini untuk mengukur perkembangan motorik anak dengan cara yang berbeda, cepat dan akurat, mengingat pentingnya akurasi asesmen untuk anak usia dini sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi perkembangan motorik anak. Apakah diperlukan stimulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah pada perkembangan motorik anak? Karena perkembangan motorik anak penting untuk perkembangan fisiknya kelak. The following is a Loprinzi, Davis and Fu 2015 aimed at the effectiveness of physical communication or PA during childhood need for a better understanding of roles as adult. The researcher proposed a conceptual model that illustrates the influence of the hypothesis of developing motor skills on physical activity of children and adults, while providing an overview of current empirical research related to this model. The results showed consistent and emerging evidence that showed that adequate motor skills competencies, especially gross motor and motor skills, were associated
with increased levels of physical activity during preschool, child, and adolescent years, with the development of early motor skills also affecting physical activity. The arrangement of physical education seems to be a suitable environment for the development of motor skills. Applying the right strategies to target the development of motor skills in childhood is very important in helping shape the behavior of children's PA, their experience related to PA, and maintaining their PA. Berikut adalah Loprinzi, Davis, dan Fu 2015 yang ditujukan untuk efektivitas komunikasi fisik atau PA selama masa kanak-kanak yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik tentang peran sebagai orang dewasa. Peneliti mengusulkan model konseptual yang mengilustrasikan pengaruh hipotesis pengembangan keterampilan motorik pada aktivitas fisik anak-anak dan orang dewasa. Sambil memberikan gambaran tentang penelitian empiris saat ini terkait dengan model ini, hasil menunjukkan bukti yang konsisten dan muncul yang menunjukkan bahwa kompetensi keterampilan motorik yang memadai, terutama keterampilan motorik kasar dan motorik, dikaitkan dengan peningkatan tingkat aktivitas fisik selama masa prasekolah, anak-anak, dan remaja. Dengan perkembangan keterampilan motorik awal juga mempengaruhi aktivitas fisik. Penataan pendidikan jasmani tampaknya menjadi lingkungan yang cocok untuk mengembangkan keterampilan motorik. Menerapkan strategi yang tepat untuk menyasar perkembangan keterampilan motorik pada masa kanak-kanak sangat penting dalam membantu pembentukan perilaku PA anak, pengalaman terkait PA, dan mempertahankan PA-nya. The findings in the development of the study found the data on the development of motoric child variable in the distribution that helped meet the normal distribution. The motoric development of children has a significance of 0.0993 is in excess of 0.05. Based on the results of the validity test, as many as 97 indicators are considered to have high value. Valid and reliable instrument of research result from the test results include in the web program. The high validation instrument can be used by early childhood indicators to measure the motoric development of children in different fast and accurate was given the importance of the accuracy of assessment for early childhood so that it can be used as a reference for evaluating children's motoric development. Whether it requires more specific stimulation to overcome problems in children's motoric development. Because the motoric development of children is important from their future physical development. Temuan dalam pengembangan penelitian ditemukan data perkembangan variabel motorik anak pada distribusi yang telah menentukan distribusi normal. Perkembangan motorik anak memiliki signifikasi 0,093 sampai 0,05 berdasarkan hasil uji validitas sebanyak 97 indikator dinilai memiliki nilai tinggi. Instrumen hasil penelitian yang valid dan reliable dari hasil pengujian, kemudian dimasukkan ke dalam web program. Instrumen bervalidasi tinggi ini dapat digunakan oleh para pendidik anak usia dini untuk mengukur perkembangan motorik anak dengan cara yang berbeda, cepat dan akurat, mengingat pentingnya akurasi penilaian bagi anak usia dini sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi perkembangan motorik anak. Apakah membutuhkan stimulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah pada anak perkembangan motorik? Karena perkembangan motorik anak penting untuk perkembangan fisiknya kelak.